Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan PowerPoint kami tentang THE stimulation of human thyroglobulin and thyroid peroxidase gene transcription is partially dependent on internalization. Nah, sebelumnya kita izin memperkenalkan diri kita masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Syifa Akila Finanda dari jurusan Teknik Biomedik 2023. Saya Kristali dari Teknik Biomedik 2023. Saya Farhan Abdurrahman dari Teknik Biomedik 2023. Saya Muhammad Fatah dari Teknik Biomedik 2023. Saya Nazwatul Syahada dari Teknik Biomedik 2023. Oke, bisa kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pertama-tama kita punya slide tentang about the journal. Jadi, kita memiliki journal homepage di sini, yaitu linknya adalah www.elsevier.com/locate/celsius. Lalu untuk authornya sendiri kita punya Daesung Jang, Elena Eliseva, Joanna, Susan, dan Marvin. Lalu kita akan beralih ke table of contents. Table of contents kita, pada nomor 1 ada abstrak, nomor 2 ada introduction, pada bagian 3 ada materials, keempat ada methods, kelima ada results, 6 discussion, dan 7 conclusion. Bagian berikutnya adalah abstrak. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Syifa. Next slide, Syifa. Bagian abstrak ini, the TSH receptor is the major regulator of thyroid hormone biosynthesis in human by regulation the transcription of number of genes, including thyroglobulin and TPO. It was previously believed that TSHR only initiated signal pathways at the cell surface, and internalization primarily play a role in TSHR desensitization. However, recent studies, primarily in mouse cells, have shown that TSHR internalization also regulates gene transcription within the cell. This study focuses on human thyroid cells in primary culture and reveals that TSH's effect on gene expression in biphasic with low doses increasing gene expression and high doses decreasing it. The researchers employ two methods to inhibit internalization. First, they use dynamine inhibitors, Dinosor and Dinjo4A, which significantly hinder TSH's ability to upregulate genes and the secretion of thyroglobulin. Second, they use knockdown of dynamine 2, the most abundant dynamine in human thyroid cells, and found that it inhibited TSHR internalization and reduced the levels of TG and TPO, mRNA, and protein stimulated by TSH. Additionally, the study demonstrated the inhibiting internalization reduced the level of the transcription factor PSREB in the cell nuclei by 68%. In conclusion, the upregulation of genes involved in thyroid hormone synthesis in human thyroid cells partly depends on internalization, which leads to the nuclear localization of an activated transcription factor. Jadi, secara keseluruhannya, TSH ini disebut oleh bagian anterior dari kelenjar hipofisis. TSH memainkan peran fisiologis yang penting pada pengaturan aksis hipotalamus, hipofisis, tiroid dengan mengatur pelepasan hormon tiroid dan kelenjar tiroid. Peran reseptor TSH dijelaskan di sini. Awalnya TSH reseptor ini dianggap hanya memainkan peran dalam menginisiasi sinyal di permukaan sel. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa internalisasi TSH reseptor juga mempengaruhi transkripsi gen dalam sel. Penelitian ini menunjukkan bahwa efek TSH pada ekspresi gen bersifat bifasik. Dengan dosis rendah meningkatkan ekspresi gen dan dosis tinggi menguranginya. Para peneliti menggunakan inhibitor dan metode knockdown untuk menghambat internalisasi TSHR dan menemukan bahwa ini mempengaruhi ekspresi gen dan sekresi hormon tiroid. Selain itu, studi ini juga mencatat bahwa menghambat internalisasi mempengaruhi
tingkat faktor transkripsi PCREB dalam nukleus sel. Next slide, Shifwa. Selanjutnya, introduction. Next. The professionally held consensus that G protein coupled receptors, including TSH receptors, initiate signaling only at the cell surface, and that internalization primarily contributes to receptor desensitization and downregulation. However, recent studies in most thyroid cells have shown that TSHRs can also regulate gene transcription at an intracellular site. While this mechanism has been observed in mouse cells, its existence in human thyrocytes, especially for genes involved in thyroid hormone biosynthesis, remains uncertain. TSH regulation of genes related to thyroid hormone biosynthesis in human thyrocytes follows a biphasic pattern with low TSH doses increasing gene expression and high doses decreasing it. Preventing overstimulation, the study aims to determine the role of internalization in TSH regulation of specific genes and the localization of PCREB in the nucleus. The findings suggest that internalization plays a partial role in upregulation of these genes by TSH in human thyroid cells. Jadi, penelitian terbaru ini mengubah pandangan sebelumnya tentang cara reseptor terkait dengan protein G, khususnya reseptor TSH. Sebelumnya dipercayai bahwa reseptor GPCR hanya memulai sinyal di permukaan sel dan bahwa internalisasi hanya berkontribusi pada desensitisasi dan penurunan reseptor. Namun penelitian pada mouse cells, pada sel-sel tikus telah menunjukkan bahwa TSHR juga dapat mengatur transkripsi gen di dalam sel. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi TSH terhadap gen-gen yang terlibat dalam produksi hormon tiroid pada sel tiroid manusia mengikuti pola bifasik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Meskipun mekanisme ini telah diamati pada sel-sel tikus, keberadaannya pada thyroid manusia, terutama untuk gen-gen yang terlibat dalam biosintesis hormon tiroid, masih belum pasti. Ini menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami peran internalisasi ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kristali. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Najwa, yaitu mengenai material yang yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Ada banyak sekali material yang digunakan oleh peneliti, karena ini adalah merupakan penelitian yang sangat kompleks. Jadi saya hanya akan menjelaskan beberapa bahan utamanya saja. Yang pertama ada Dubekos Modified Eagles Medium. Ini adalah media basal yang banyak digunakan untuk mendukung pertumbuhan banyak sel mamalia. Kedua ada Fetal Bovine Serum atau air darah janin sapi. Ini sering ditambahkan ke media kultur sel untuk mendorong pertumbuhan dan pembelahan sel. Yang ketiga ada hormon-hormon perangsang tiroid dari sapi. Yang keempat ada dinamin 2 yang berperan dalam pengaturan morfologi neuron, pertumbuhan akson, serta pembentukan kerucut dan pertumbuhan saraf. Selanjutnya ada siRNA atau Small Interfering RNA. Ini adalah jenis RNA yang berantai ganda pada molekul RNA non-kode pertama yang biasanya memiliki panjang 20-24 pasang basa dan beroperasi dalam jalur interferensi RNA. Selanjutnya ada tiroglobulin manusia. Ini merupakan glikoprotein berukuran besar yang diproduksi kelenjar tiroid sebagai prekursor bagi hormon tiroid. Kemudian juga ada bovine serum albumin. Ini merupakan sumber protein serum yang banyak mengandung asam amino. Penggunaan asam amino dalam media kultur dapat meningkatkan perkembangan embrio. Selanjutnya ada rabbit monoclonal anti-TJ antibody atau dalam bahasa Indonesianya antibody anti-TG monoklonal. Ini merupakan jenis antibodi yang secara spesifik menargetkan dan meningkatkan protein yang disebut tiroglobulin. Selanjutnya ada monoklonal anti-phospho-CREB antibody. Ini merupakan antibodi yang diproduksi di laboratorium yang dirancang untuk secara khusus mengenali dan mengikat bentuk protein CREB atau kepanjangannya CAMP Response Element Binding Protein yang
terfosforilasi. Nah, itu adalah materi-materi krusial yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Oke. Kita ada peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan 7 metode. Bagian ini sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana penelitian ini dilakukan secara detail. Yang pertama ada kultur primer tirosit manusia. Pada metode ini, peneliti melakukan budidaya primer tiroksit manusia dengan menggunakan jaringan tiroid normal dari pasien yang menjalani operasi untuk tumor tiroid. Jaringan tiroid diproses dalam waktu 4 jam setelah operasi. Peneliti mengisolasi sel-sel tiroksit dan menumbuhkannya dalam medium kultur tertentu sehingga membentuk monolayer. Metode yang kedua ada penghambatan dinamin 2 dengan siRNA. Selanjutnya peneliti melakukan penghambatan gen dinamin 2 dengan menggunakan small interfering RNA. Sel-sel tiroksit manusia primer ditanam di dalam piring berisi Dulbecos Modified Eagles Medium dengan FBS atau fetal bovine serum dan kemudian ditransfect atau kepada siRNA dan dinamin 2. Penghambatan dinamin 2 ini memiliki efisiensi di atas 90%. Kemudian metode yang ketiga dilakukan dengan pengukuran gen dengan PCR transkriptase balik kuantitatif. Pada metode ini menganalisis ekspresi gen yang spesifik terkait dengan tiroid, peneliti melakukan RT-PCR. Peneliti mengisolasi total RNA yang berasal dari sel-sel, kemudian mengubahnya menjadi cDNA atau complementary DNA dan melakukan RT-PCR dengan probe untuk gen tiroglobulin dan tiroid peroksidase. Hasil dari mRNA dinormalisasi terhadap GAPDH atau glicerylda 3-fosfat dehidrogenase. Kemudian ada metode yang keempat yaitu pengukuran hormon tiroglobulin yang dikeluarkan. Pada metode ini, peneliti mengukur jumlah tiroglobulin yang dikeluarkan dari sel dengan mengumpulkan media kondisional dan menggunakan kit ELISA yang sesuai. Selanjutnya, pada metode kelima, dilakukan analisis protein dengan Western blotting. Pada metode ini, peneliti juga melakukan Western blotting untuk memeriksa protein yang hadir dalam sel. Peneliti menggunakan antibodi primer dan sekunder yang sesuai untuk mendeteksi protein dinamin 2, tiroglobulin, dan TPO atau tiroperoksidase. Selanjutnya, pada metode ke-6 dilakukan analisis internalisasi reseptor TSH. Pada metode ini, peneliti melakukan analisis untuk melihat bagaimana reseptor thyroid stimulating hormone atau TSHR diinternalisasi dalam sel. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pewarnaan beta-SH atau bovine thyroid stimulating hormone dengan Alexa Fluor 647 dan mikroskop konfokal. Yang terakhir ada metode ke-7 yaitu analisis pikrab total dan nukleus. Pada metode ini, peneliti mengukur tingkat Kreb yang terfosforilasi atau pikrab dalam sel-sel. Ini termasuk pengukuran pikrab total dalam sel dan pikrab yang ada di dalam nukleus. Peneliti juga memeriksa efeknya terhadap pikrab setelah penghambatan dinamin 2 dengan sikloheksimid. Dari 7 metode tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti menggunakan berbagai metode untuk memahami peran dinamin 2 dalam regulasi aktivitas tiroid. Metode ini membantu peneliti mendapatkan wawasan tentang respons seluler terhadap stimulus TSH atau thyroid stimulating hormone dan mekanisme di baliknya. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai metode dan materials. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi pada next slide kita akan memaparkan result daripada research pada kali ini ya. Next slide. Oke, untuk result yang pertama kita ada dinosaur dynamin inhibitor reduces expression of thyroglobulin and thyroperoxida mRNA stimulated by TSH. To ensure effective nuclear signaling by TSH in mice, TSHR's internalization, retrograde trafficking to the trans-Golgi network, and local CAMP production near the nucleus are required.
In this study, aimed to investigate the regulation of genes related to thyroid hormone biosynthesis by internalized TSHRs in human thyrocytes. Dynamine inhibitors such as Dinosaur and Dingo-4A were used to inhibit internalization in human thyrocytes in vitro. In vitro cell systems, such as primary cultures of human thyrocytes, are less sensitive to TSH compared to in vivo thyrocytes. And the TSH potency is shifted to higher doses due in cultured human thyrocytes. The study found that the TSH upregulated thyroglobulin and thyroperoxidase mRNA at lower doses but decreased gene expression at higher TSH doses. This effect was reduced by pre-treatment with Dinosaur. Jadi pada result yang pertama, internalisasi TSHR dihambat secara farmakologis menggunakan dua inhibitor dynamine yaitu Dinosaur dan Dingo-4A pada tirosit manusia normal dalam kultur primer dan mengukur ekspresi gen sebagai tingkat mRNA, tiroglobulin, dan tiroperoksidase setelah stimulasi dengan peningkatan dosis TSH. Bisa dilihat pada grafik yang terpapar di bawah ini. Baik, untuk result yang kedua akan dilanjutkan oleh Fatah. Oke, untuk hasil yang kedua, di mana adalah dynamine inhibitors, those definitely downregulate TSH, stimulate TG and TPO mRNAs, as well as TG secretion. Result ini bisa kita ambil dari 4 poin, di mana poin pertama, thyrocytes were treated with varying doses of Dinosaur in the presence or absence of TSH to establish the dose-response characteristic of inhibition. 2 doses of TSH were used, 0.018 μm and 1.8 μm, based on their impact on TG and TPO mRNA expression. The former maximally upregulate the expression, while the latter decrease it by over 50% from the maximum levels. Dinosaur and dynamine inhibitor analog, the Dingo-4A, both those definitely decrease TG and TPO mRNAs with an IC50 of 1 till 3 μm, confirming their inhibitory effects on internalization. The effects of Dinosaur and Dingo-4A on TG mRNAs at the protein level were confirmed by measuring TG secretion, which was dose-dependently decreased by these inhibitors, consistent with their impact on TG mRNA levels. Baik, untuk penjelasannya adalah yang pertama, tirosid diobati dengan berbagai dosis Dinosaur dengan ada atau tidak adanya hormon TSH untuk menentukan karakteristik respon dosis penghambatan. Poin kedua, 2 dosis hormon TSH digunakan sebesar 0,018 μmolar dan 1,8 mikromolar berdasarkan dampaknya terhadap ekspresi mRNA, TG, dan TPO. Yang pertama meningkatkan regulasi ekspresi secara maksimal, sedangkan yang kedua menurunkan lebih dari 50% dari level maksimum. Poin ketiga, Dinosaur dan analog penghambat dynamine, Dingo-4A, keduanya bergantung pada dosis menurunkan TG dan TPO mRNA dengan IC50 1-3 mikromolar, menegaskan efek penghambatannya pada internalisasi. Dan poin yang terakhir, efek dari Dinosaur dan Dingo-4A pada TG mRNA pada tingkat protein dikonfirmasi dengan mengukur sekresi TG yang bergantung pada dosis yang diturunkan oleh inhibitor ini, konsisten dengan dampaknya pada tingkat TG mRNA. Baik, untuk hasil selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farhan. Baik, untuk hasil yang ketiga adalah Dynamine 2 knockdown inhibits the internalization of TSHR. In this result, there are 3 main points. For the first one is Dinosaur and Dingo-4A are known inhibitors of TSHR internalization by targeting dynamines, DNMs, in various cell types.
The second point, in human thyrocytes, all three DNMs, they are DNM1, DNM2, and DNM3 are expressed, but with DNM2 being the predominant form at the mRNA level. And the last one is to visualize the inhibition of TSHR internalization. TSH labeled with Alexa 647 fluorophore was used. Knocking down the DNM2 with cRNA resulted in a significant reduction by 75% in the internalization of Alexa 647 labeled TSH, confirming the role of DNM2 in TSHR internalization in human thyrocytes. And you can see the graphic below for the result of the third result. Okay, for the next result will be followed by my friends Fatah. For the fourth results, which is knockdown of dynamin to decrease TSH, stimulate TG and TPO mRNAs and their proteins. From this study, the researchers investigate the impact of knocking down dynamin 2 on thyroid-stimulating hormone, induced gene expression, and cellular process. They found that DNM2 knockdown significantly reduced the expression of thyroglobulin and thyroid peroxidase at both the mRNA and protein levels in response to TSH, supporting the idea that DNM2 inhibition hindered TSH-induced gene expression by inhibiting internalization. Additionally, they showed that DNM2 knockdown also inhibits the secretion of TG in response to TSH without affecting the secretion of hyaluronan or TGF-B1, indicating that DNM2 knockdown selectively impacts the TG secretion. Overall, these findings suggest that DNM2 plays a crucial role in mediating TSH, stimulate gene expression and cellular response in thyroid cells, primarily by facilitating TSH receptor internalization, which is essential for downstream signaling events and secretion of thyroid-related protein. And below the text, there are graphics about these results. And for the next result, which is going to be Okay, the next results will be continued by me. So on the next result is 5.5, which is the inhibition of THSR internalization by dynamin 2 KD reduces CREB phosphorylation or PCREP in nuclei. So in this study, the researchers investigated the impact of dynamin 2 knockdown or DNM2-KD on CREB phosphorylation or PCREP in human thyroid cells in response to thyroid-stimulating hormones or TSH. They compared this response to forskolin, which activates adenylyl cyclase at the cell surface and does not rely on internalization. They found that PCREP levels in total cell slices were unaffected by DNM2-KD, regardless of whether the cells were stimulated by forskolin or THH. This suggests that the overall levels of PCREP were not dependent on the internalization. However, when looking specifically at nuclear PCREP levels, they observed a significant reduction in cells with DNM2-KD when stimulated by TSH, reducing it to 32% of the levels in control cells treated with scrambled siRNA and stimulated by TSH. This indicates that the DNM2-KD selectively decreased nuclear PCREP levels specifically in response to TSH, while forskolin stimulation did not show this reduction. These findings support the idea that dynamin 2 plays a role in TSH-induced CREB phosphorylation, particularly in its nuclear localization, emphasizing the importance of internalization in the specific signaling pathway. Jadi bisa saya tarik kesimpulannya dalam bahasa Indonesia kalau penelitian ini menyelidiki dampak penurunan dinamin 2 atau DNM2-KD pada fosforilasi CREB atau PCREP dalam sel tiroid manusia sebagai respons terhadap hormon penstimulasi tiroid atau TSH. Hasilnya menunjukkan bahwa DNM2 tidak mempengaruhi kadar PCREP secara keseluruhan dalam sel, namun secara khusus
menguranginya di inti sel ketika distimulasi oleh TSH atau TSH. Ini menegaskan peran penting internalisasi dalam jalur sinyal TSH induksi pada fosforilasi CREB. Lalu next slide-nya, kami akan menjelaskan tentang discussion yang akan dilanjutkan dengan saya lagi. Nah, pada slide discussion ini kita terbagi menjadi banyak poin. Okay, so first point is studied internalization's role in THS-induced gene expression in human thyrocytes, and then the second one is found in TSH-driven thyroid hormone production, partially depends on internalization, and then the third point is confirm this by using dynamic inhibitors and the DNM2KD, reducing TG and TPO gene upregulation. And then on the fourth point, there's the mechanism behind different TG and TPO proteins levels at varying TSH doses remains unclear. And then the fifth point is the relation between internalization and persistent CAMP signaling varies across cell contexts. And then the sixth one is proposed that disrupted TSH receptor signaling near the nucleus affects gene upregulation during the internalization inhibition. And then on the seventh point, there's Dinosaur and Dingo4A inhibitors more effective than DNM2 knockdown in inhibiting TG and TPO gene expression. On the eighth point, there's suggested a complex interplay between internalization and signaling pathways. And then on the last point, there's overall internalization plays a role in TSH-stimulated thyroid hormone production, mainly in the CAMP protein kinase pathway. And then continuing to the seventh point, which is the conclusion. So in conclusion, upregulating of genes involved in thyroid hormone synthesis in human thyrocytes is in part dependent on internalization, leading to nuclear localization of an activated transcription factors. And then that's all for our presentation. We would like to say thank you for paying attention to our presentation, and we hope to see you next time.